Saba wangalizi watukufu ikayao mstahamilia iludunga mipango ya hatu harumwa Facebook FM. Waishilizi watukufu ikayao mjori dunga harumwa zira dumbali na badi ikayao tujisanganya na Facebook FM ilutambaza matangazo yanu. Ranzini mjuka ulidunga harumwa radio Majapari FM jiunda harumwa inti yalio. Na mjuka ulidunga harumwa radio Ngazi. Mjuka ulidunga harumwa zesiti bali na bali habari za Komori mfo. Nana radio za mabavu ikayao ujifunga tane Facebook FM Ranzini Tamile FM. Nana JRTV ya mjini Mbeni hamade mjua ukana. Wakati unu onruwa njia harumwa siasa radima rikaribise mafanya siasa wajue wanutiju ili huja waonishie babi namna wajipangao na izabira namna wajipangao henda harumwa ezija oliho risaba bulo mwango wa voti ikampaninge jo bulo atihale yabo inde maneka usikwale unu ngasibazima na Omardin Mohamed kayao wende secrétaire régional ya SRC harumwa ibambao yambwani Nigeria nisimame na sina yemva kuhusu mkonti wa Colonel Azali Othmani Banaheri ranzo mhaziu zili na 16 huja umhabibi waeze voti namna aje waliwe mwanachama wa SRC ya kaya yuli yu harumwa SRC yarambie namna aje wajipangao yeza kirinda zivi yeza tukirinda zivi yebila ya mwe Dauda hajonesa aje waliho dele panza wa Komori wa mikao aminifu wa Beti Salamu karsina zinji bwana mudiri bwana SJ harima Zuhamba soto karunike zisegondi 12 ubeheze to sana salamu sone mwa Komori kaya ngarangali yao baduka urishilia gerjeri je harima imasala mshinzi kaya au Facebook FM msini mvuli wa mudiri jimla bwana Abdul Hassan baduka uja rihadisi sina kwezi ana lindo vya shukrani zangu soni mwa mamana wa hali tangazo lenu kaya au sababu ndao wengi wa Komori hena manukuma jundao wadungao uoni wa Komori walio nana wadunga tena omwendo lusoni wa hensi hizi daraja nasi makama malo ubushiria mahamema wa Komori hena malakuma jundao rolo bonze surtout wasino londani ubujanja inshallah okay 2019 ukemwaha wa nouvelle zinji njema ukemwaha wa unono wa mafikiano wa kuelewa na ubasauha nana wa rehema wa haruma haina Komori hena malikondo ujihundo na makwanga benze wakati tubi sabanu khera ni mahadisi ya joka na manufaa na upara wengi kundo wajuhidunga debainu warenga wewe mahema kalima na ukalimia samaha maana haruma makalima ndio direct wengi boka makalima kwa hiyo ujiglise na utakana uwema hayo mafumanio buwasulisha haruma Komori eze nukta fadaili za handi haruma ezia Imam al-Ghazali na upara wa Komori warudi tena waniku aminifu Imam al-Ghazali haruma ishansi jabu bwana Omardini beke uvumbu wa shabe katika uvumbu wa shende ndonele kotilo yeblo hiyo basarambua mbele sina ya ukana inde serse shakabla rare janji ya mbani mahema hadisi ahumpango Colonel Azali haniko yezi ranzimu hazizi na 16 hujo picha hindi ndoshinda uwenese wa Komori kayao warangalia au warishidiao umhansi wa Colonel Azali emanufanya hundika usoni mwa Komori walionde toma ya inchi ya kanwa Komori ujushinda ujusema ato kabila Komori uambieze nongo ikayao ujure maifuba wezi ya Colonel Azali ujure maifuba ranzo mwazi na 16 hujaleo handani ndo hambia yakaya Imam al-Ghazali kharija haruma hizi 2016 asibabu ni bila ya hahe ya kanio baadi ya wale bila wasababu msanda wale asibabu ni bila ya hahe haruma maha mfukara ya ruma ya akademia bila shaka wabuha misaada de tous les côtés wa Mongolia en tout cas ye bila ya hadi ya mbele deuxième tour par mois 2016 kaya we bila tena ndio tonga salo rais donc bila shaka wa Komori wakawa bimi holi hondo wakana yesema kati yao holi honde makanda shirana matano kwa naye waonekana yende wakairo harmondo wao wamika aminifu ya rais baada yao Imam al-Ghazali harumu mahamili na miezi 8 yonde wakati kwa Hobits baada ya kana program ione sawa Komori wakaikao miko aminifu ngojo sana wasulisha mwa Komori ze nukta kondo yaziwa na mufidu harma program horega nsi bila shaka haja hore tena na kwa ndio kaya sikaya au kabatsi nukta ngenzima ya kanziani hau yakaya fanya shiha hasana yafanye program ya priority izazima kanizo haja fanya priority
yabo bila shaka kabati nukta ya hunda keka njema ngebido rent shaba ngebido rangu de bundo rangu de maisha usiku ya hemnachi rangu du msomo rangu de dima rangu du ulozi zote zikaza angalia na bana nenga kaja hundu nukta nzima nenda kanjema abajo kaba chana bidi honda sha dabina nga ngasibatima rikubelana ukana zenukta zonti zikaza angalia kambi pia yani bipia iyo nziro yoka jana doka na wa histoire kana no sinamba jana rongo na baka wano ko romanti ino yabanga bo yuzo yarani sa 2006 rango 2099 fuja 2006 yabanga bo zafanyishi harumeza jiri shao kwendo ka 2016 horengaenti ze chantiers enku zikabonti pia jana baka na 2016 kanti kabjaka para ko verishiha kabati maisha yakakomesheha kabati aizeru toskanziro ojimifu. Donc Imam Al-Ghazali a lancé chantier zones. Mais ça y est, on a une autre vague. Si Johanza, on va dire qu'il y a un link secteur parce qu'il y a un nous, on va obligé que émission est bien. Voilà, bwana Martin, rahao janji harma zibaramaji. Hauka munisa ukana Rais Ghazali hajarenge etsi anikajahura mva wakamwema. Na hunu wandu wakini walokinywe nani? Mahususu wandu wakanena Dr. Kililu, waonesa ukana zibaramaji zinu. Wazali ya zitanziani zinu barnamaji kayao wazandisa sha wakumuri kwa jawani kwa aminifu lazima mwaniko uaminifu mzendese minhu umedi msaidie fana mpango la sina hazamba ambao kana kwa kumuri wakanzari rimwa ifuba hizo watu kawa redeze nanga mshanga wanu kama ukana kabati mva waka ukomeleshea na ize pare kama rizo nao zinu continuity kayao Rais Ghazali akauja yazerenge bana bwana Martin. Si je vais sur là yo manaba no hamadelo samba vakansi bien sûr kama zamani wakavana amanga tukubaliana ka ezepare bazafanywa ni sambi zikaya des robe za moroni kaya wa msutambe kana moroni kamili ke java robe shabaga bamira bakoitwa robe ngabira yatukane moroni ba ezepare boko isake kiliro ifanya yabaga ruvu mbwaye pare ya washili refubwende pare ya haha ya moroni tukubaliana kana ya pare ya washili hapa kaiti zaka boy kifanywa hadure ya mamishashi yese ipo presque ipo pia ngatukubelera ya ukaya huru habahani handa washili handa rahame ya pareka hizi sema yana wifanywa juzi kwa kana e pare ya moroni haya yo keti pare roba istahikio umongo wa mwandu henti parce que hena mjena jambo tijuban yo sabanti aeroport haja moroni ngojo nambia etage ndo kuzenda ni namna ndo kuvulizo monti pare ifanyisha shaila pare ya softage kaya wanga si obligé harma gouvernement rijeri fanya pamoja na bange kifanywa ndo joka ba fanya mojina sina sumutina be banu ka wa environment ino kwa fanya hata manabo ba khalif sababu sumutina be kaya aniengeza ka fanya zifanywa ndo joka ba na nabe ngeba na Europe ya mfanya moroni ikaiva moroni pia joka ba moroni rirans kazala wakana hizo ndo nakafanya ndo joka ba nakafanya ndo joka ba moroni riduaza arangala mijimi ndo china sababu ngo obligé reje moroni manam joka mirami njike tubelishika hatabu ngi obligé ikae chantier sha mitano lishisa wanroja warende ha jamoroni ili wakaza robeho juma nake parketi ya kweli engerde ndio fanyisa tufanywa hata donc yabo nakubaliana mali kutoyo ya ukaya wangu fanya heze chile za kunu uoni wao na bane ka uoni ngo hambani yabo mfuda hambani donc garaminio ya uka ze falsafa zibalo waba ngafanya namna yakae karfanya bahanu ya ujajamu fa waro chile shaka na ureje bana bon ya baada ya nukto hepana iliyo do kama nunga mwangu wafikirio do tovungu wale jina shanga kubalioka na haina wakati nsilo na pale yabo isahilisha za maadini za maisha ukazosilo mjini maana mjini njibo Kongo wana maadini ndio example ya baba yambani aramudo wakati mdabda Abdurrahman ya chai pale hiyo kaja pale fikirata baba yambani yabo hiyo ikoni wasilwanza mbani aramudo wakati mdabda Abdurrahman ya roha mwezi ya pare ile liaison ya himijio kaja pale komero alhamdulillah ngasina zaidi ya miezi 6 bana echanter hizo abahanga wa 3e couche yani leo zababan waisanga umanza mjini swafi watimizio 3e couche pour dire que iyo wanataka kufanya wenda atamda couche mzima ili wabe matso siparona exemple kwa mfanyishi hapo kwetu wadunga kwa nyama mama imenye shaba hapa sabata 3 couche hama pare national iyo fasiri ukana wangu kufanya hiyo mwanzimio kana ikasa ruhabanu wajua fikiri huko jina chatre jema. Donc na emijio kwa sababu na economy hantinu ngojonda kana ekahande bo bola douane bo kazi javala ngojonda kana es javiso 60% hazo zola manza mwana
ya mwezi kana utabia fahuja hepare kama ndio volo wajo pasa les ziwa la mbele kwa yabo wajo kana 60% lola manzambani kusaba baka manzambani au kaho ndio hangalia yenrovi ijao shi shambani iyonge lao ngejola manzambani ngelao na ndwani wasulimbude ya juu hangalia fi ilo shi shambani iyonge lao ikoni ngelao mbashila manzambani yinji donc yabo mijama ndio ketwa pale sio tutakaotwa pale wadubira shari sahilishe ze maadini ziwasulimu mjamoroni ile maisha mkomori ya basawa yabo sinohambia washidi kao waonyi dima sinohambia mitsa bilimbude kao haina baindwa doku iminga walo hiho shaka kauziro kashili wasulimu no hetambu ya pare kaya abaha au bout de 20 minutes ngotoka na baindu ivembeni wasulimu moroni ha basi natam donc manu pare sinde de gare bahi hamatembezi shapare inunge sahilisha eze maadinizi wasilo ba hanabidi mandame wasili ilia hoza kwa tsamba ni moroni kesudi mpaka urengaro deta ive hata changa nzo ihundi ya moroni na hokai hundrie do sahili faze pare tafsiri ya ukaya pare inde fursa nzima ya mando ya ubasawa ya maisha ya usiku na maisha ya mahaminji yansi ya basina vubu wabo njereke za planga sija shaba kana de zwane dalangu zarambu ya ukanzwanisa na hoba fanya chante zinji boko sazo nele petit projet mana wana mshodo kati raisi yani sababu tuko kapare baada ya miezi miwili au nusu meza ila la halele parce que kumorina zokana kaisha yaone sasa ndabo parce que nazo renge mdu ya jaka zerabo zina so kinga jori dunga shaba da kansa renga wakati alifanya chantier boko reifanya ngardu hiva dingo anafanya rojina ekani niko wasa ngardu fanya rojina sio ejo remplacer kanga rohao chaka anafanya zile hizo unafanya zama jina kwanza nijue kabla hujaanza barnamaji shi monoshio tsashinu shahemze tsashinu shinshenyumeni mono tsasho shibu wangisho soni mwaho yabo ne programu ye bala handani ruono shio ya bala programu ya kavotewa alafu ibala nyunyine imnashio wanyumeni wa ikartona tanyuni ba ngabuza badilihe tafauta heshio shinu shato lwani raisa zaline shamando ngishona tafati eshamando shambaje eshinshabiringa shambao ani wandu wayele wendro shio shamando shifanywa ni kandida azali kandida azali membre mwanachama wa parti CRC ya parti CRC doit fanya programme isho shinu inde realisation les onongo za fanyishia bandi ya mahamili ya ezi CRC shayo de gouvernement iyo des de afanyishio ya waka kaja bale ticket ya CRC ketsonesa parce que yo ya afanyati de CRC shaye serikali wa enumere ezino ko sazirende harme mahamili ya ezi yabo mwana Abdalla samahani rahautitimizi mahamili wa ezi ngamono amba ya nyumba he balozi wa ino nyumba prive ya ajiriwa ngamono tsayinu inde building ani ngamono tsayinu inde universite ya zamani amono tsayinu inde la nyumba mamaduye wa hailona shehani ani ngamanzo tsawendo ye mahamili ka wende zirongo zafanyishiha na mamtso na nyumba za ukolo na nyumba za majiri na nyumba ka urantsuona ngwetso meteri ani kwanzo na nuendo shio isho kazana nesoka vanu haruma shio shibali ya ze chantier eza lancewa neza fanyishi vanu mujukaga wizara zinjiko zikaya ska renove wazifanyiwa zike apt ngabo ze projet singa vanu msana wakati msobaya de ze projet vanu tibaze ka azali euro haruma ezi hafanya conference ya Boris hahundu $500,000 woko yengeva la projet ufanywa ikabidi baada sambi haja habale projet bitanga pesa ya rumie shaja kaja harenge de saison arrange habaki hata hafanya mamiraro moja timizi ndio afanye conference doa harohabo kabati hansi ani hansi conference kiba ikililumana ahe bokonda rebelia haja kaja idunga tena panu projet karalenti projet yo panga shaye volonté ya urenga projet baada ilonjema kuitenziani kuna tunaomba kai projet ya fanya Amerdin ye tiwo hamboka ya wafanyiha konferensi ya Morisi sambi haja kajedunga haja hafanya ya Doha kililu kajedunga na mdungu yele okaya ngabo nyumba ya malozi lo yabo kaunge jorunga nada muzivizinane
hazini wa mwandozi vizine nyumba yo yise chantier pia le jumba la Sarlanke la utsongari ile reo le jumba lwa tahaba hanga sina mahamili na mezilinane kalijatsamilwa na wanu ambao ka sersena resazali ngani ajali mwele jumba hilo ani kutsonga lokatele kililu ya wahia litsamia la hisa mlibloke kamtsubu wana mwambo kwa tu continue zakayabo ani babo ani releze rombavi ya merdi ukweli harmai projet inu ile jumani la wa hala hisa shale shirika kajaka mananga tofauti entre nyumba na ile shirika yomi kataba wanadamu iyo projet donc bil asafi wanwende ndio na yotimbi kwa kufanya nyumba shaka jarithi shirika liliyo la kujali bae kama mliwando reparsa nyumba ya finisewa kao huru kaya mikataba ya ubeshara ishiri shirika lilo kajaka de mikataba shansi de materiel ngio bien sûr wa nyumba shali shirika kajaka na banunge ile shirika likaya jambo libalo antuka zihazingizo ya ukaya ile aneriti bomo he bahatini mwengo juoro ya uka o wandu azimi ya ubele shirika lilo wadumiziwa harmo mswahe manda ya bila wadumizwa wao wanazimia ije kasaini kwa origina wajua yao kao huja ze texte kazaka clear ribloke sana hizo iliza nongozi ke wao rejue namna ya maondo ya azimia yakawiwaha yakaza ne mnyumeni bujware ngada babi ena mnaje hizo ngozidi antuka kala aminio ya ukaharma emi makate jao yo projet ko bidi njenziani la fuyo de kona sibisho ndo wafanya ila mwenyo ba inasibishwa nao maana waifanya shaye ya klibahi ni fikra ni mabuku yo muhimu shayo kitosho mraja bekana pare fulani mimi nafanya projet haya kafanya projet un refinancement awezo kwenda bakidi wakati shaka ufanye projet uhimia mboko morika mjoko utapare kama tafanya etude kama si bureau de yafanyishe kama si financement ya mfanyaji almuhimu hamba fikira ama dele bako ujonga fikira hamba shaka minyokana kahanga je bureau de demanda hisa abakoli ikanziani hauku refinancement manda hisa awezo kweli kanzani bosi johanza parce que za lutu za hebi lango zinji ritsengele haku harma ema isha usiku nezero jina mana banu balati shani sebila shawuvumba pare banu wanru blamwezi kama tibila zarafanya rogo de pare ndo mwenji kama tugonda mwa kanzali mabiyenu kana Imam al-Ghazali baada ya renga yensi harengaze decision zaka urgent andani luziro wa maisha ya mwenje ya hisa yo kanaja ngatibahi chama mintu fubo mwenje unu apata unu na mvumbo mwenje he place ya energy haruma economia ati parce que à partir ya mwenje yo demanda boko abaha haina mnungu juo haishi heze mwaezi lompo shonia ibadi ya gawa energy la partir ya mwenje yo ni atsonga ya mashirika ya nafsi ya mahamraturia mimi sikuduka ma private kana mashirika na kabla na ulijua assurance na hii difficulté kura kanyo lukaga video tsahe machine ya dactylographie tu dépend la mwenje nge video ritsahe groupe électrogène kao yekuya hayo keti inclure dans les projets zake ritsahe panneau solaire d'ailleurs makati hayo mria biashara kakomorika panneau solaire énergie solaire les sociétés ya 40 ans alafu ila ikao bloke haina mri ya bidii afanya hazi ya kinafsia isho rindini salesa mashirika dola pia kusone mande bayaka sha arangu energy stabilizeha washash waruko wahanzu kampaka haza daula sha wanroje relance arangu ya mashirika ya husu semenuisier wasurize couture les restauration les buvettes les hani haina namna nao yofanya hazi hamalo bonze ilance haba kuna problème ukampaka uje moroni ngojo fanya na photocopy parce que hato ani haina bahanu nguhundu donc wana hazi wao zinazi kwa ziwa na wanash komori wujuanga wa directeur wa société privée ujamba nizime ugemba hazi ani mkomori hatsukana ngebidio yafanya hazi hydrocarbure hau douane ngamba kufanya hazi ngewa komora kubali kama kufanya hazi ni mzamu sikalizo mitska gera wa assurance na tskalo tu la fête mun hazi parce que pour eux yuti hazi na vangu hazi de occuper intellectuellement hazi de hunde on a fond au niveau ya rémunération yandi hazi mbulo shati mpaka shirika bako wangu kubalika uli jwa dress malalo mwenje unuja uto ujabwa muno hazi mwenje unu ujabwa zeno hazi hizo parce que nambie abaha kabatimbi utohunda na shiwanda ofanya nakando na mnangu mukachaka na bana rasomo kwa yako nyumbani kabati mahala basonda restaurant aba emije pia ngudona merule mnabawa ya hoha
haumnaje ukazitaka ya rumwe hizo kazi watafanya kutaka mmoja wanaweza fikra zikaya e volonté kaya sha sikoba wamba kwa jamoroni kabati ndio akashinda akasubuta ule karton kwa nauza mjini maana hii ni joba kinga joona wakaula mabawa wakamoroni ba ya mpaka ujamoroni ule mna kilo hata waweza ya weku ya kilo mabawa kani parce que maisha kilo mabawa kama francs shanga anzofanya plus une frais ya déplacement ya ndio yoita maana kabati ndio akaamini ukanga mrengo di carton na kansini huze kilo e joba kama jifanya ngajoona na balanko huweka yo frigo plus ya 2 heures de temps yohandiso lejeya donc ya boba kaya risk hiyo shabaha haina bantu jurao ngo huremba yiro hao hena nafasi yao ya baba ngodo heze mwaya donc jirinshi oharoma mjonambia haina banongo wabaha yani ya utonge sambi ya bwazi ezia musi energy ndio deze mwaya na hale ya bonga nzo ye fikra nganzo yankili ba de projet kanti cha do fikiri faut budgetiser energy eba kamjajirema husuda aukayahi na ndongo serse mwambao no wandu washangira weyezi do mwenje ilopari omwenje ununga sina panzala mezi mirarubanu uhibu kasheto anatomjiwa ezi abasa zihazi za serikali pianga zibloke atabura kansi banu saubenye kadondrago omwenje unu ani kutoka lokaya bala banu mwado jirefere nuwo ngabo problemu ya delestage harumeni jemijinze wo kwatsona mwenje ohwinji kunumoroni delestage yandis ebaka mjajirema husuda awinu kusudi karejema husuda nyinyi wanyi wakomoe haya maraya wanchi ndo hara wakainu neema antoka yoti delestage kwa dekensi sehemu ishia au mono harmaze dia ya ukaba haisa ngabandano buhashawi harmaze group ko zeza place shabano zangosi zembiri zimba zindeza kao dizakatwaramu ngabuza sasa mana banu abjabaka ndangale mbesho sika azali horenga yezi arenge hatwa hapua le gash ye essence ne gasoil alafu tsino tsakati sitebahe amhambio le gashi hopu halo ya entere hundi ha ndongo mbili honda dara e amando kujaishi ya mwanamshe hamba haremani harungwani shiba shankuni au hasindi hahonze yodi amando e abili kujaisha ulanga wangamia manola bako visa mane marsha kanku hununkuni bahabaha ali pakela kuni ngilo hali hana litri ya gash donc amango kano 10 litres ou le 20 litres ali 5000 francs ou le 20 litres ihu bala mwezi tafsiri unuko kama sana pishwa kuna baharanzi wo winji waho komora baha waranti zenkuni wahifadhi ulanga waja mwel gash chati ndiyo demlozi mlozava hamkano 10000 francs ou 40 litres hedembwani hedamna toka kadafasa donc wo ulozi ubasauha a partir ya reduction ya gash yondi amana e abili yo ulanga wa hatu hafabiha e jotolino e mahaija ukana ukaya parce que miringa jodi he kana pulo ile gash bale ile gash lipuha parce que non roko paze kuni ile ndo apishie na aba hapi parce que le gash lisihi kabati mojona pa kuna jamu ha aramu mirano baada gash sasa basi wansi donc yabo ya action ya upole gash ibungu izia ihafadha ulanga ibungu sasa ajali za watoto muhonze shaiba sawaye mlozi yondi amana yabidi e gazone ne essence abaha simpaka urenge ani biso da amahan no bajini abaha taze mazda za 9 place gazenda wa hata amahan parce que ngaborongo mbi e mafrapoa e parele kale donc yabo iyo impact ani decision nzima shay impact mahala wenji ipase na wili ibaso ibi safari yabo na ko uriaze bus sha en ngura disunofia de bisamuli c'est pas quelque chose abaha sha rongo mbi depare ne mafura changa ya saya tena ngabayetsohole tunaze kaitsohole ripua na moshandazo kudoka imiparo kama ngomitsana mahati rijal kazara komeri ba university iso meso na komori awaja wandu waja wakazara komero rabo msuchu wasa hindi yende mengo minane ezabari amaso anagayo ya ukaya abalaho huja bao waja waipua isi mengo mirana sana wagabezo le shirika wazingabanyiha wakaoblige wadu weheze mengo minane ya komori ya pulo nsoma kamera omeranda la sana momira haja iko jana yeme gominan hatarajana ungazi jana saila rija juzi rijani puwa zarakum razipozila ila 1 milliard 200 millions ya mapesa bidio nukor kanayo ria fanya ngo sojina shari rejeso komori jabu kale gasho puha ila 10 milliards par an iyo wako dawla warenga warejeso wako komori ili warumia homa shaha so ila tokar renga fanya sojina shaba rejeso komori indi hili ntiko henda wakati
ngarenga pesa fanya robo wakati ngari mbeje za niyo jaboka university sidwazo kana ze frazo university zipo hapia zongo zijua kuna namba kuja sijua ya ukaya hojanzi hokamrumzima ngena wana so university ikamziro hoto ndaze dola izijazi ungulwa pia ani ziungua hanafasi no donc itongesa aba haho da university yisuala ya hedura keti kejazorevesha haku donc yabo zidishuzarengwa hizo zijarma era ya mtiti ya ukaya hopale gash ya verifikira mtiti hopanso hol verifikira mtiti hopa university ze droit verifikira mtiti ngesa so valenti ni ama politicien bangu so par sambo politicien fanya mensinda no valenti ni mkazi mtiti Anadin mina suala ho mana hakika mungono kawo mnashoni wa fundi okamu yele ukaya ilangaji ya serse yonzima ni waho dar swafi ama de langaji ya Ahmed Abdalla Mohamed Sambi zamani mungono kaya wana zoni ngwa fonde haondo hamamru ya hujipangano shat kwanza nijue bwana Merdin Omardin ekatsidwa ngali ya huvumbua wolozi kwamba walozi wa nafasi shiha aburi kauli ndora ndio kaya wa komoriwa nafasi shiha ho walozi shahabo walozi wa nafasi shiha nganzo rudura bioka kila mfinge fora linga yoya handani okeka hambe mafura puha yemloza nafasi shiha shere yakaja nafasi shiha ozido narungwa pulo wezitwa abunganzo do detail kaya ye firalinga ani kilo yafi yabili ekawa miyo ka universite droit ipuha abunganzo tsene urambuka ngamono abo yapuha wanazioni wakazi wikume badala ya ziwi 20 wadiyo sha abaha umsomongo endawo ndo kabatsi mnashioni ulongo juhabo asubuhi yenda yedubria yes ani mbaba yake nganzo rambo kabaho wanazioni droit tena sha universite ne serikali warengeze anzima za hao kabatsi mnashioni utabiwa gari ani ngaza urambo ke kampu wa she sahilisha wanazioni ne mapara she kampu we droit no wanazioni ngwa rateyo wanazioni kwa tusoma fuko dimana adamu shihwi maparleri pakamru akaze yatuwa hiya juhabo asubuhi katunda plasi ani nganzo do rambia bado puwa neze faida za undriha haruma wumpu huo Emana Abdalla nangaria mafikra yoka kweli ensinu wakati hona ikana bihima minjako namna kaor kahanza mamahmili enhima pepuhe yabon kubanya na ban ya uka kweli ensi koza nonondo manatio doka malgré zirafanya pia shake jadiha hata maana zingi zibaki aligamba kama yabo alikubaliana na manukuto nzima nukuto bili dokaya ukweli izo chash university zibama dunia wako mruhenda kinafasa on place kanti izo chash mimi tunabati tsomugonze wenje modos confirme yaka a université surtout première année yoke japaro kanyango bali wanafanya filiere za faible one ngabonsi fano na komor ndo ngabjondiazo ngabonsi njiko fana komor para ma première année surtout zero chasa zambi kana ba université de komoro kati yacho yakafanywa rifanya hezefia za henti limite ze filiere kwanza kale azali 1 2014 erika limite filiere ya ukaya komoro he capacité holio de mafundi holio de nafasi ngarakano filiere milinda kaya ngas dependone maisha ya usiku ya hizi sote za hatu ya ukare wonde mru ani hokangaranzo mru wanga fe na assistant comptable hau secrétaire assistant hau gestionnaire hau na commerçant titi c'est pas quelqu'un qui a son avancer ou la maîtrise ya ile akarathmania shajira ndokana wanu waja yao wafikiri hoba filiere abo university huwa donc waja wa buaza filiere zote kwa tafanya na mbese sha kwa jafikiri neze departement za nyumba za konosome kuna nambia kana azali 1 filiere za zule wazika hapo hao bora hata kali za filiere sha wende wa buaza filiere pia henda filiere za kwa university na hapo kwa jawa aundo créer mbalbalo na university ya mama darija japo ndio problem hiyo ahadani wako zero dokaka ulanzangalia badala wanazona bahango ndo back à 16 ans ajan fem tola rurukana mana mseza ekapa shanda na Afrika warakatim manasa warakatim komorido waraka jaiva yankili katina hikma ya ushida jumbi na jema harma si za range
donc wana wao kaende bonze wengi kwa jaka urejei na abo kajaka hawa huru proposition sha raha kwa jatimu uhuru waziungo yakili kajaivando wakauritawa rijamba bon e karibu waze e karibu waze ze droit risanara ko pale bakapo saliza fanshiha cha c'est pas encore suffisant na zone mwana wengi yokazambi hapa yoka effectif ya inscription justice sanga rapport ya doyen wa faculté ya économie gestion haonesa kana ani parmi les impacts za jiro université baada umpo hazadro effectif ingeza winji kwa tushida mkontene malgré ça les ingesiwa les aménagewa cha toujours effectif yende winji haku na ila rakauta haka mana komor omwe afanya mahamira roman ya investor shindini ya elewe université et karo hashamo nguru hombria timu ziungo en plus haima ishash komori doka yabo ngoda afanya mahamira ya jezahi na master 2 olioka ile alisrahu e abili alifanya rapport ko sersen wafanya rapport hiyo ya utunda ye mali ya shkomori ilo Faransa mjahudi ingefanya no hindi janondukana zaidi mafumo mbira na mananero majana ngatsongo rudia roha bonze ende asomesowana bushini Maroc Senegal Mali Egypte wasulize tsirojina donc yabo rakauta hari unguze malila ibakiunu donc hopas université récupérer ma pesa yindi farsa économique ka loka e ma pesa ala puisque aba ha presque wengi wasoma banu mamira rangu ya wori récupérer ma pesa arumishi haruma yensi e bana wako ruanzimi ya tena wabaheme electricity loka ya rundukana mafumo 28 haruma jana ngaenda haruma treatment ya komoro ne malila wakomoro batumu ya jarumishi hunu shanga somo jandira rengari ya to wabonze mafuvu 27 haruma jana ngaenda haruma bundu walazaga la berkatino kawati bano mshkomore ba besedo mtsana kai hunda kawa hunu donc yabo hokarlelensi nganza wazema baada katina gashi shaze malizi jau harmanti rizirumia mati juu na woyo douzie shatonga kama zemalizi ro shaizo mruwa bababa na uona matoni kana uona hizo yebo jomba hizo komoro wanzo do ishia desatabu shawo ukweli dokaya hulelanti nganzo fikirizo watu wana matoni izo zile wazamada zitule lati Ali Abdul Mkubale umpango ngo na cherokata imwesi tata de mazazise suali Omardin ngotungo vumbua maisha mkomori yasisiwa shabanu wajau haruma yezia zalinu ujue ukaya ze passport ziheya ze carte d'identité ziheya hoto wa gari wajau ziheya yani ze bidhwa za ladwani ziheya wajau haruma serikalinu mwende mjiruhusu mwenje za ze impo haruma mazirika nana za societe mbali rikanzari juha ukango tungwa bandungo ezinduzi sihi shahunu bawo maisha ya injeza ukaya ezindu nazivumbwa bo pia ziheziwa watsina ula shawiri wajawe mawakala haukaya inu ukarumwa ye loi de finance muheza passeport kamjajuze mawakala muheza la douane yo le gari wakawajuziwa shakabu ndongozi njizilo bavuni makalma amba wewe wakatuende pratique voilà skazana ndo wanendo naam wanu yetsi ya komoro ngiwe na wandu jani unara ngabo yaraja mtiti ngabo raya muhari ngabo nubuju nakubaliane wandu wafarsa fa economy mbokana kabati rongozi tungi hao kati rongozi badili hao shabana ngarutongo tokano kasabana ani yabo hakazambeje lokabanunsi yo yeshi hezano mazifu abo hizo ya ukae kaleo ngari perdeu 10 milliards harmole gash eri perde 1 milliard 200 millions harman sawale ya bange bidio babuhenamna ima pesa yao ya hundia ili equilibre ya setensi raisa zande mdu basubuti waeche ya rosoya wakomora bakana yeye ngojoeshi ambaye propre uwiju haso yonga bana kwelo naye kama unafikiri kabisa moyen propre fasaraba abantu kufanya dene no banu abdalai kaushindi mwana shudia kuhuruma pesa ya para hurumia hushindi ya libi moyen propre bani tofauti ile dawawa sheka para hurumia moyen propre donc huonesaba uka ngebidio magari ya hea shamtokana gari wao shasho ndo Maria Matiti wakuhula gari moja ani banu ngebidio tuzure daula yeshi yabo hashi ngebidio zema diradike maraya hunu wao heba handu zirecuperewa parce que il faut que ngebidio kai ngebidio kubala nayi on raso fikiru kana waneko kana bakana anel kariya droit français nuguli ba arume wana nao nuguli bo mshana abata soka abako li ndio contraire chateau alo zimwalisi wao zemeli mlozi banu haina métier itia mapesa yo haki ukaitsange
alabda nani na kazanda je ya ukaya badi banu mpole gashi baadi ya wote na mstabilizo mwanje manalamu hale ye de twa modam lozi wakata kwenda lozi fizahe kaja shida ya jamu hawa juu avansa kume nufikiri fi beranga joko jai mole uko deni shabaha ngondo hagashi la nafasi haloe fi hajamu ndo hano haihansi hanafasi ilije rumishotasi shaka tukuba lupwa shayo komori hunu warozo kana haina bayo litsomi lukana serikali ya mambo ya nafasi yake baishe ye les directions ministère de pêche ou sur les directions ngwasanao a partir ya sindika za honwa we fanya mahadisi zabani kama ndio serikali hapo kitapaka nazo yo azma nzima onsokuwa ne paravan sambakana ngam ruzo sole alimito byatane zabani ni boko sisi katutsa haraka jeshi ribirilie olozi ko ranyas ya ukabanu huza fiali ndo hula tsohali na tsoli puha ukahuza fiali ndo hula gashi ne gashi puha ukahuza fiali ili utapen alafu ya dawla wafanyeza hao shauraia mwanzo harai na basi sio njua shaikoni hawisha manzaza ikafinga fwali manara anza bakemarshe ikayunike za fisa ganyo wao shango tukubali shangari wanao kantalejeza garwa nao haupole na ueleza ya ukangebidiwa kumuri waelewe ukahaina mru ngebidiwa sangale fufula hensile kale Omardin ngarinji yao umeda jobzi sa mongoni mwe masuala ukaya mnguyele ukahujipanga ukamngoloka kweli nyido na zoni wafundi kwanza nijue haukavumbwe maisha neza puha pia kujanjia ruma ushababi no nafasi wa hazi kauyondo logo nzima ye raisi wa dawla ya bahena shababi ngujonda hazi haruda habili emergency karituele wena mna raisi ya puwezi nduzinu pia wandu watawawo yensi wandu watsongo pashia wenda wefa arumaze bariza maore wetawa wanza wapashe wenza umaroku na Senegal libiwa nzieta yenda Faransa ebalile wo msahilisho wa Komori nga mtopare omweje uniha zefizi pudwa universite pudwa nga sama London wandu watawawo yensi badala wado nze huja aninga bo miracle ekamra donga la rumesha moya pia wenja mjini Sararu na sane za masihu wotofikiru kaula malahulo dine amavodovodo yayo marengo ya kimashababi wakati watsona zorenda ye mabango eze place publique zizidinga zitongo wawa hatafsiruka mabango ya ushomeri ani eba zinga zipangwa omba ngazileleshwa omba enga zifanyulwa omba iliho zerongo zopia yosolimwe mara ya wafanyili wao kazitwenda nomkini hangu ashemezao hazi na meshamai ebaba no wandu wafanyulwa zinungu abando we lalata kwa masihu weja we unremesha ya warudi weta wandu kwa tuwa hama banu ngamfelisa umajini ya mabata atashati de mara ya Komori manaba Abdalla esala yo sijibaro manaba nga wandu ko fikiuka ani azali hapara wa Komori wa miko aminifu ha promette un jeune ya ukaya un slogan qui était vrai il le célèbre un jeune égale emploi esala yo nga wandu ko ani hata wana opposition ko waroha mwezi juzi irani hanga shahada lao enamna mambao kaya le omwenje ne pare yo le spice harmonio wakati ndio huo enje un emploi yo le slogan yo le position ama wafanya kampanya ba sikazana ile zehena mnaini juzi ti somo rapport yafanywa no maison d'emploi waonesa ukaya warmase 2 ans za Imam al-Ghazali on va créer loi emploi direct 2800 wanuzilizili na majama nane ils ont des emplois à créer lo kabutida la shirika la sorbela depute soe samahani ni wasila mwesala Roma Abdalla et abili ni juze yoka ni wanakalkula titi e karangalia wa amrwanazi wa titi rangalia le shirika lifanya pare ni sababu le shirika lifanya pare bamewamba le shirika la kufanya pare wa shirika yao wa transfer mali e ka ufanye ojimlif ka uzoka sana mwe calculer ms baplo ojimlif wa ho wafanya kazi yao wa wasili wandu majana mata ema ouvrier direct rangude mamaso wasile ma aide wasile ma balayeur walo bala ka hao wafanya kazi ils ont contrat de code passer 3 ans à chantier soit ne watu wanjibu donc ils ont hazi bako raha karja fakhari hizo shay hizo hazi maana
mitisha mse yakona mahadisi mze mwashidi hamba harumaza ngo shukuri ya Imam al-Ghazali ni zazino daboka owandu wadori menyele mazamba pia ngo hamwe shaisha pale shina ngorumo hata kwa tsunda nafasi aliwe kafikiru kawedi wa mazamba no njakanza ndomye terminyo bayo nziro nawekana owandu kwa kabwa tabisha mazambani abahango na occupation na yoki binadamu abantu mrutabisha mru wala katabisha plaisir doka hat utabifa no zofanya uji hunda na manongo zirojina bahi abahango na occupation itsongesa baada ngwa simu hao emasimu ala wavuma yo so deparambia zo wotasiba juha nehas donc yo sidekana zini kubwa ya bili des retombes zalihana harama mwenje na hali yabana ya ukawambu wenji ngwa juruma ho nafasi hizo harmansi zo waziwa mana banu hazi na leo tsinde serikali kama ndio harmansi ntizobonze ye serikali kwa serikali ishindao irumu directement mjuma 10% population active yao shama shirika dawli ya privé ya kinafsia ya rambu mzima ya fami ya miji ya wa matanyama donc nyinyi kama manzara hasibu hizo mwanzo ke ye manamshi ya toka data hasiboroni ya bwemna shwanda ya unaonora wa rumao boko dragland zima ngo hizo zima jana maili kutsaha ni wazai na bela tiazi aranguka turu haya na boroni na bongo jokala ya reset njia harma mbuso dragland kandu za hasi njema ani izoga ngazikoma pesa menjira hana mfano hazi harma agence hao harma societe zo hale zikausonya timpa ko mwenje uje sha hale ye demande ka hodo ujila mbuso nyongo na dragland kuma baka amsa dragland bana mfunga tushina hale ho zero hale parce que nini abalasa ngena nzima na ho heta ya manje hata tokosa hewa ni liemba kati toko mtamba group kana shida shabaha baishenga hudemande kume mudo shida zifanya maana nini hasabu hare wanazoni hare gana ndo hasi baada wakati huo ngufanya pala wafanya hadoe coach parce que les conditions ils ont réuni na ile energy na mkradhi kuelekana mwenje tsile mpulu mwenje des envu mwenje alikuru na dégageo il y a mbisemo honazi Mardin mnaswala mtitinda babu kujanjibu hiyo zabarindri ni mwafanya zendongozo pia ye komora bawo ilo hamalandani kabungi wa Marekani wandu atawao na wasawa domi jini haruma shomaji na boze hazizi buha mashirika ya buha inafasi ni buha ani zalo pia ngizo barabara wandu atawao kazana lwane ro ya ukaya Université Comore Université Comore haina mwaha ngetoao 300 au minimum ya wandu wa valider licence au master wanazoni walobonzi wajao haruma mwaha mzima ane civil janvier à décembre ngo zaidi ya 800 personnes ka wasomo watimizi watu sana ya mwanga sana fourchette ya 1100 à 1200 personnes haruma haina mwaha na wao rengayensi karjahunda yehensi ya plein emploi donc ya wetska tsaha ni hwambie ya ukaya ye rythme ya haziri fanya malgré zenvu za biorizedao shawo winji wa wandu wa njezao harma marché de travail kwa sio shashi amdu sitea agence ali société kozi tungwa au haraka watungwa shirika la ANACEP Agence nationale de conception et d'exécution de projets. On va trouver ACI, Agence nationale de coopération internationale. On va trouver ANAMEV, Agence nationale des médicaments et des vaccins sanitaires. On va trouver Ocofarma. On va trouver ANAR, Agence nationale des recettes. On va trouver ANAF, Agence nationale des affaires foncières. On va trouver SI, Service des inspections de l'État. Mazirikanu pia tunga bantu ya tunga mtichonga idao shabanu hadisi hariwe mahamilinu harme mahamilinu mashirika kachaka ya tungwa ngayo halafu hindi doka simwambia nukana haina mwaha ngabanshia harme milieu de travail 1100 personnes et wandu wao ho absorbeha c'est pas évident sha kartu saza vous iliri wane no bure ngabo wenji bako kwa jonga bato soma ngabo wafuka haoni ngabo donc waropia ngo jukumu ya daula mashirikanu ya bulwa
hamajumba hauyabudwa hadisi mwemaneka hambe wevumbaba nudepuna akija amjumba kamiki ikahuja yunuko okufarm amjambia zizibishia umoja wa hizi sindika zema lao wakofanya greve mananje ni wandugu hare wandugu monopolizo kwa jafanya greve ani wafanya conference préavis de grève escationné note ça hiyo en parallèle de ANAMEF parce que haso kana kena ukiri hayana jona la ngujo natso hunda kamna ngamalla balaja wendo za hatso rumia inde France ndia hati ngabidio do jua o mahali la yana safao iza markaza hayo ni dure hapo ndio wakatunga shirika linu la spécialisé sur yezema emala lao shoba ndabala le shirika lilo ya ANAMEF iyongi yokule wala baduka ni bado bataki kwa juhajuhu niko chaka shirika babule ANAMEF ya aho ngabali kutumasha donc ya mashirika yangu ya bulwa wala ngabali shirika ngabo ya ibilo banu mtiki pale pepe banu yani ya place ya moroniman ngafanya hazi shao kweli wa Komori wenji rajara honrabu mibure na wenji wanjao marsha haina wakati yabo kuna banu kabatsi ya dunia ndio mwana magana haubei woko ngabo plein emploi wawana wa arabu omani wanu wano Maurice Mbari chazensi zamali za hensinu ngizona mu mushkila parce que e ma jeune ngwa somao awinji ngwa somao haraka banu hali mana basodo ka zero ngarjole ko lijana wasoma 20 wenja ransoneza shabaha he technology bada avance ye réussite ngiyinji ongo somao wenji na yote negatif donc na zafia za daula siamande hatu kastizinji sha ngakingiao ngaenda udio iliza skrelo izo rakotari wanelizo kena ukirile orka na hydrocarbure haina mtu rambe yao rera wabafia hata wabayondeza yendio lesa nafanya ambayo to wangu haina mru utakreazi yutunga shirika sheke ndarenga wandu ya baya shirika hata bazafia bwana Omardini ulivyo mpango hatu kazo ilera karna ujoshiria beke dukana zinja usara mwe bila hilo ndio ngabo za amba shastari Paris saze 50 minutes za kama 5 na boba kisha swala kuu ikawa wajiburi huzise ngejeriba umpango uliho ngarenda harma kampani beke kajabirili ukana uvumbwe ya bulwa shakuta vumbwa toka ubalwa ukana kambanza ngale etedro karbiri dio harma muda utohale yao mkinishere mkondo Komor Telecom yo na todaza sha wakati usawiri karna ushinda ardir kensirame uvumbwe ya bulwa shaya balwa yao ajona shabaha jeri hadisi wana Mardini mwe daula ahabili nichaguzi na ngujisi kandida SRC narjuao ezajiri harimo SRC ukana banda wakanene bunjidio harimo kuja SRC waparaze fukara handa SRC ngemandishi jimla para interim wana Ibrahim Swefu hata bazele bunjidio adungwe madhamana wa SRC ukana na mwende uka mnikweze SRC chamwende mdiwaze mamilitant mungu rabu ukana hawa ya honda harimo voti ketini yangu harimo SRC ranzi kujuhamba harimo emovance ngoji sije au jambo kumorije kumji uzuri wa kolena zali harima yezi ya mami sana niko na Komori yende hata hiri shasaya na hunu hawa ketinangu kujaona kemwe daula hakika hata liwale zisabu bwana Omardini au ngono kana ndio haki ya harima ni chaguzi yeba nyinyi wanachama SRC ngani fikira hindi na ambia mami nitatsoma ndawa kana we huru shabaha au hazini sho wana nyuo makauka bwana nzima makauhano si harweze kampani harima mahakuma ya doleo ikawa hata mpaka ndaba winji wa hao na sada sina ngalibira na munzi yani bwana Mardini bauto harima le swala laize vote ikawa sasa habidiwa ujoni saje balaba menshi swala linu sikosaka na katini ya menro kweli bafanya monano ukije kayao efasirini kwa rojina sha omanano huo les instances réparties parce que c'est parmi les parties à kweli sur la médecine kayao haina mjansi ni wana cellule haina bavu na secrétaire régional na coordinateur anirikaba zima akawa na ndesema mazuko watu swala ile haja nokaya azalido ikazaba kana hama azalito ani kajalumiza madeli mwa sha azalido ikazaba na azalido ikaini kwa mama wakani abanga raba mazalito yabo parti ngarenda harmaze bwana sisi ra préparer azalito chaque petit conditionnel ya ukana wakaurumia azalido ikawa unajua na waita kazani ngale bien sûr
sha pour te rassurer hao rassurer maraia doka yapa fanya mwana na wabili kufanya hao usiku wanruende hadhir ya rais dono rohe parti rais wa dawla rende ri hadis roha hao hafar haswans ya ukaya gar aminiyo ya ukaya Imam al-Ghazali harmaiza henu habalia revolution ya mentalite kaya wao makomune yako kwa zoea na mimi siko tsaha so bashin ni pale muhe dawla ananga mimi nukash kamena rahaka ja confirme wa Komor hata si parti ya Komor kandida ni mwambie Imam al-Ghazali ya ukaya yeserse yobali yontiti harmaza nango shawa Komor ho jimla wa hao mbona huba ya ukaya eze azma njema za Tanzania neze toma ya zanzo Komor ya ukaya yunge joka dhulma ku harma Komor enge haru hanza yambika tole kandida Komor ndo huruma wa Komor wa hurumu amini haurongo ile au jibli fa Komor sa surtout do wasers asazambe ka banu ngabo swala abanensi ino ngabo ma politicien ngako ya timu 3% ya population ngabo wa Komor ngosonga sipa politicien murongo wa fanya abanensi ni ha abanensi ndaye et ma politicien torogola Komor ani mimi amtoka et population de base mimi si politicien wa daraja amadi wa dogo jawe we habilie kensi ni hao ensida hao kabati murongo sidao sana le sokana o wa Komori hetoma ya ha holiho de migaj rais ikaza na yagaban holiho de namna ya juzo Komori leadership no usubuti paswano ensini kimake wanali swali hakamano hafanya 2 ans o wakaumweafe haduwa za msirini hanyigangi hamadoleo bahondo wao 10 ans après walisomrehemu hata mafano haudi hizo yafanya baitsi kanza kwezi parce que mahamili azalifanya ngam amini ukazanongo yazifanya mwetsi inu hakubali zihanyo za wandu wajika zao netsinu hakubali kajenda kandida iliyao netsinu amojo hurumeti ya mimi ngambausu wa Komoro kao harma Komoro rais azalde kino ni mwambi ya ukaya wa Komoro ngwa do vulmishi zaidi namna kaya zero ekahalu hanza yati ende kandida na sigar aminio kaya kati shi kaka tsanzende kandida bon kabina raka ansio fikiri kana jiko tende jivubu parce que yale kadolo confirmer que si parti cercer il y a mouvance nous winjo wa Komoro et Thomas va reposer sur lui ya ukange bidio ha mahaba na nyanzo ya Komoro yende kandida wa Komoro wajumi ko aminifu na mahambi wa Abdalla hau nafasi ya kwa Imam al-Ghazali e kar kubali hajain hende kandida ngarufa na turu nzima ba turu kama no ka turu mbili yonga mamyo ha shili ya wanro hele raisi demokrati possible même shanga ba eba nutoka na yezi jana kufanya saka election wawe rijari zihunroso ni mwaho besha kutaka hanza aba hau jango rio jakani jango rio ngosipoza kazi mabirano eba na jana itoza mturine hivi karado ngazenga mbizila ngarufa na election izoka transparent rassurant izoka juste namna amini kwa Imam al-Ghazali no jimlif wa hon ko amini karnanda de tout on va nous exprimer ngarjo vote une fois raisi ngotoka confirmer idir kanye wakati dana de hamaze chiso wa ali swalihi enda kabula karno jwa leo tena revolution bashinu tijerji sekalora ngamparo Komor homo imanu hao holi hondizo waonao ne toma wanikiwa parce que manu toma mrujo hula wa nangari yerombeze dua Imam al-Ghazali yakubali ende kandida baadi ya bori hime kati takid hafano mwade manaba ndono kati wale doka Imam al-Ghazali kana ujua ya jafa kampanya nena azadiko to kanti yavuma izo yafanya zimfanyile kampanya baadi yao ye premier tour ya madamars ngeju tosha Imam al-Ghazali yara jameza hazahe ili basi wala kati rihafadhi riauni riokoze insi hatu kama wale haso anu mwicho kalako maraba meji hamade namna mwaishe mwananyasi Omardin kawinde mwanzishi jimla harumaye bambao yambwani ikao yimongoni mwe janibu waniliao yesersa tamonwe mavazi okatoreme mavazahe mzewae deble harumwezo yarambia banu hakauririrli yawo mva wahe maisha mshinzi kanga mjwa ukaya
engewo ihaka waziri awaka directeur general hau haka balozi ngafikiru kansi namna radio muzisa shedi ho yimrumishi wa biro nanga monao mashallah ngene faswa haya he owanruala ngemnashioni ya kansinro ngono kahajipanga ndo haruma hoda fimu harume mabangwe ebenge harunishie miva ya heba nukaya ye maisha ya mkomori ya kansinro okamono zepare kawizitilwa nziani engo wakabanu ili hondae wafanya pare njema hauze proje zile wazitanziani kwa jajo reje ivan leo wajadu ambangu wafanyo pare wajoka warenge proje nroaji yekaya ze arobe za kautilwa moroni hashindi wazitia nziani pia umjiwaezi wa moroni hajoka basa watia zepare hizo moroni amahu pandaho mwenje aonesokaya banu shirika banu mwenje ntinde zampuru shahazi kanga monao wandu wanja muhazini walango afanywe miwango walango afanyo ze sorbe walango afanyo ze shantieza hao ze joho ze jagla ze nkanduza hazi izo pia ndabo bado mwenje itoa ubure mono hapuwa e droit ya universite sababisha wanawe nji abasa washindo wasomo hanafasi shaka wati universite harumule mengu universite hiyo yashinda towaze problemu na yakabonze no haunoze tabu za universite wapuwe nsohole wapuwe mafura yondesha sababisho kabe mloza sahilishiwa bahi ya sahilishe maranya sheke mlozi kaja sahilishe ranya na mubise serikali wanruambe mlozuka imana wapule mafura baho utoleye eranya enafasi ya hazo izo pia zonishia bana hamba batungwa mashirika menji yatimushenda bo haribana ikawe mashirika yayo yaja yafanye namna za nyumeni ikawe itowo bure harumana damu ziwizili mathalan watolo bure bana haukreye mashirika yayo izo pia harihakikisha bana narambio kai barnamaji yanzihweshyo shabili shindeshiyo shahema hamili na meziminani Rais Azali ya Aruma ikahonesa zefaliki benge mono nyumba za hale shezi lomoni ya hazamba bana hajabirilia umva melera rizibe pia amba Rais Azali ngure mweto masha premier tour kabati retour haugari lijore je mashariera ngwedo haka hakreye revolution ya nyumeni yanzawu ya balienti wikawende shapuzaru mwenti nusubuti hamfanisa na liswali ya ukali swali harumahamili wanusu hafu wandungu arehemwali swali hatafsi wa Komori waondo wenyenti shati ne mafanya siasa wafanya wa wakabanu izo pia hazamba banu hauraji haunafasi narimika ahadukaya Rais Azali ngujoshinda premier tour kamatiza deuxième tour ikaha kubali hende kandida izo pia koneso kaserse katino man katina tamushkil wanruwa yele wanaye message wende usibo wakwenda watinze ze barnamaji za heze michaguzi zijao nekosto kazali harumumaha Azali 1 na Azali 2 yino Azali 3 yinunge bidiyo mvumeza nyumeni na mvuza nyumeni na strateji ya nyumeni na ungo amino kepula wetrase ngejo waswil yonde mane kao kwa jama na usibo shawala wa habo na furaha habo wa aminiyo kolonel Azali Asumani izo pia hari hakikisha bana ngaruboshelawo marahaba mine mwanama Ali Abdul Kuba na Ubedillahi Mshangama hokubalu jibu haruma shelera shahad ribosha marahaba wanwalo bonze no walo hundani wakaudunga umpango unu amini oka ngarjofanya mipango hokabasa re kampani ke jabula shayinu anos sharko jarone yefalikilo ni okaenga uwe zubatere risaro noka kweli hurenge magodas ya serse hutia ngawe tayari ne tenu zube sur le terre wanilie yemhuwa he daulane siasa mshinzi ya hayo ngarwashilo marahaba menji hokubalu jibu masuala yatu ya shukran.